अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे बड़ी अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो इस्लामाबाद में एक तकरीब में इनॉग्रेशन की है नए सिस्टम की। और जो ये नया सिस्टम है इसका जो नेम है वो है केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है सिस्टम मुतारिफ़ करवाया और इस तकरीब से जो है वो एड्रेस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा जो है वो कौमी ख़जाने में आएगा और बदअनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर जो है वो खर्च करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट जो है वहाँ पर एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए हैं। ये रकम जो है वो कौमी ख़जाने पे आएगी और जमा करवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वक्त आ गया है ऐसे मज़ीद रकूम को जो है वो कौमी ख़जाने में वापस लाने का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खरबों रुपए की जो है केसेस ज़र-ए-अल्तवा हैं। वाजिबुल अता टैक्स की एक एक पाई जो है वो वसूल की जाएगी। तो ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जिन्होंने नया जो सिस्टम है वो मुतारिफ़ करवाया आज एक तकरीब में। और साथ ही साथ उन्होंने ये तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी दी हैं। खैर, इसके साथ साथ जो खबर है वो आप लोग तक पहुँचाऊँ। जैसा कि PTI जो है उनकी जुम्मे के रोज़ जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मुलाकात हुई और उस हवाले से उनकी जो अपोजिशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की मुलाकात है, इस हवाले से बड़ी अहम खबरें जो है अंदरूनी खबरें कह सकते हैं वो आई हैं, तो वो आप लोगों के सामने रखूँगी। इससे कबल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई थी जो चीफ जस्टिस हैं उनकी, और अब जो है वो मुलाकात अपोजिशन से हुई है। जो चीफ जस्टिस से मुलाकात करवाने वाले वफ्द में शामिल एक जो ज़राए हैं उन्होंने ये रिपोर्ट की, जियो की रिपोर्ट है जो आप लोगों के सामने रख रही हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि PTI वालों को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास को जो है वो बायकॉट नहीं करना चाहिए था। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जैसा कि जो इजलास हुआ था उससे PTI ने बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने इस इजलास का बायकॉट किया था। तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि उनको चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको उस इजलास का बायकॉट नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसमें जो जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र के हवाले से, तैनाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फैसले होने थे। तो उन्होंने कहा कि इजलास सुप्रीम कोर्ट में अदालती तकरीरों पर गौर के लिए तलब किया गया था। वफ्द को बताया गया कि अगर PTI के अरकान इजलास में शरीक होते तो कुछ तकरीरें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती, यानी ये ना होती अगर PTI शामिल होती तो तकरीरें जो हुई है जजेस की वो कुछ डिफरेंट किस्म की सामने आती। इस हवाले से रब्ता करने वाले कहते हैं कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी है। यानी जब बैरिस्टर गौहर से जियो ने जब कंफर्म किया और उन्होंने अपने सोर्स लड़ाए और उन्होंने फिर पता करवाया तो जो बैरिस्टर गौहर है उनकी भी तस्दीक जो है वो सामने आ गई इस हवाले से। और कहा गया है कि PTI को निज़ाम में रहने और जजों की तकरीर के अमल के बायकॉट से गुरेज का मशवरा दिया गया, ये चीफ जस्टिस के सामने जानिब से। मुलाकात में शामिल PTI के एक और रहनुमा ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि चीफ जस्टिस का कहना था अगर PTI इजलास में शिरकत करती तो सुप्रीम कोर्ट की पास तकरीर पर फर्क पड़ता। उन्होंने वजाहत की कि चीफ जस्टिस का PTI को सिस्टम के अंदर रहने का मशवरा पार्टी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास के बायकॉट के हवाले से था। तो खैर ये उनको मशवरा दिया कि आप सिस्टम से बाहर ना रहें, PTI सिस्टम के अंदर रहे, यानी कि जो फैसले होते हैं उनमें PTI बैठे, बायकॉट ना करे। और उस बायकॉट करने से फिर जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो फैसले सामने आते हैं। यानी जो लास्ट ही वो सेशन को ले रहे हैं जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो लास्ट जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसके हवाले से बात की कि PTI ने उससे बायकॉट किया, तो वो भी से अपने सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, आप बायकॉट करते हैं, आप बैठते नहीं हैं। तो उनको उस तरह से मशवरा दिया है चीफ जस्टिस ने जो मुलाकात हुई है अपोजिशन के साथ चीफ जस्टिस की। खैर, इसके साथ जो खबर देने जा रही हूँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार हैं उन्होंने सीनियर जो जजेस सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दायर दरख्वास्त में सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात से महरूम करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मफाद आमा को बगैर जो है जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। और ये जो दरख्वास्त गुजार हैं इनके सदर जो हैं दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने 184/3 के तहत दायर की, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी इसी मामले पर जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब इसके साथ पेशावर की तरफ रुख करते हैं। जो वहाँ पर हाई कोर्ट है वहाँ में कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती के खिलाफ जो है वो
ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ مفتی نور البصر کی جانب سے درخواست اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ جونیئر تھے اور ان کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ جو سینئر ہیں ان کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی آئین کے خلاف ورزی اور عدلیہ پر کہتے ہیں آزادی پر جو ہے وہ یہ حملہ ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جونیئر جو جج تھے اس کو چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس بنانے کی بجائے جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں کا، جبکہ جو جونیئر ہے ان کو بنا دیا، سینئر کو نظر انداز کر کے جونیئر کو جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس بنایا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کا عدم قرار دے کر سینئر جج کو جو چیف جسٹس بنایا جائے۔ کیس میں وفاقی حکومت، صدر مملکت، وزیر اعظم، جوڈیشل کمیشن اور وزارت قانون کو جو ہے کہتے ہیں کہ فریق بنایا گیا ہے۔ تو خیر یہ بڑی اہم قسم کی جو ہے وہ خبر تھی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ کرم کے حوالے سے جیسے سچویشن جو ہے وہاں پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو فیکٹس اینڈ فگر آئی ہیں سامنے کہ کتنے لوگوں کو جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ مارا گیا، وہ بھی سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ ویسے بھی جو سرچ آپریشن کرنا تھا ضلع کرم میں، جو بگڑتی صورتحال کے پیش نظر جو دہشت گرد ہیں ان کے خاتمے کے لیے 4 گاؤں خالی کروائے جانے تھے، صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا تھا خیبر پختونخوا کے، لیکن اس کو مائدین جو ہے قبائلی مائدین نے جو ہے وہ اس کو مسترد کیا اور لوگوں کو یہ اعلانات کروائے کہ آپ لوگ اپنے علاقوں کو، اپنے گھروں کو خالی نہ کریں، لیکن 6 لوگوں نے جو ہے وہ نقل مکانی کی اور وہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ خیر جو شرپسند اور خوارج کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر ضلع کرم میں اس ٹائم سرچ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ جو لوور کرم کے علاقے مندوری میں احتجاج ہو رہا ہے، RAD وہ بھی دھرنا جاری ہے۔ مدین بکن کا کہنا ہے کہ جب تک ریلیف پیکج فراہم نہیں کیا جائے گا احتجاجی دھرنا ختم نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب سرچ آپریشن کی طرف آتے ہیں کہ جو سرچ آپریشن کیا گیا ہے اس کے تحت لوور کرم کے 4 مختلف مقامات پر سیکورٹی فورسز نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ریجنل پولیس آفیسر RPO نے بتایا کوہاٹ کے مطابق آپریشن کے دوران مزید 18 مشتبہ افراد جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 18 دہشت گردوں اور 12 صورتکاروں سمیت 30 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس سرچ آپریشن میں۔ حکام کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے جن دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے ان کے خلاف پاڑوں میں بھی ابھی بھی سرچ آپریشن، ویسے سروں کی قیمت بھی مقرر کی گئی ہے، دہشت گردوں گرد ہیں ان کے، تو خیر اس کے خلاف جو ہے سرچ آپریشن جاری ہے۔ RPO کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران گھر گھر جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ اس علاقے سے مکمل طور پر پاک کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹل پاڑا جنار میں مین شاہراہ کو جلد از جلد آمد و رفت کے لیے بند کیا جائے گا۔ کئی ماہ سے جو ہے ٹل پاڑا جنار جو شاہراہ ہے وہ بند ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آمد و رفت نہیں ہو رہی، خوراک نہیں پہنچ رہی، ادویات نہیں پہنچ رہی، دکانیں نہیں کھل رہی، اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت مشکلات ہیں۔ تو ٹل پاڑا جنار کو بھی جلد کے دن کھول دیا جائے گا اس آپریشن کے بعد، جو آپریشن اس ٹائم کیا جا رہا ہے لوور کرم میں، اور شرپسندوں کو جو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ٹارگٹ بھی بنایا جا رہا ہے، گھر گھر چاپے مار کر جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، جن کی سروں کی قیمت بھی خیر جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی، ان کے خلاف بھی جو ہے اس ٹائم سرچ آپریشن ہو رہا ہے لوور کرم میں۔ خیر آج کی ویڈیو سے اتنی، آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔